air ya, walaupun anginnya kencang dan arusnya deras, lumayan ada buat gorengan umpan putih ya, pelet.
ikan. Baru lempar ya langsung disambar. Acan itu turun lagi. Sampai turun ramai lah. Seetik. Mana ya selesai gawe teh mana ya? Siapa? Banyak lagi saya kenal lah tukang naik mah. Amak. Amak. Kasih lagi nanti itu teh. Tuh perlu gua aja. Pasti oh. Gurilem